So, hi guys. So, third day of reading the 100 life-changing quotes devotional. So, mag-start na ta. So, same ra gapon ang theme no self-growth. So, mo ni atong kuang third. So, kubasahon, your life does not get better by chance. It gets better by change by Jim Rohn. Your life does not get better by chance. So, atong kinabuhi wa ni murag nakuha sa swerte ra ba murag yan ba by any chance nga nakuha nimo ba ang ang better nga life by any chance ra ana, but it gets better by change tungod sa kabag-uhan na atay better nga life. So gingon diri nga change can be intimidating. So nguno makaingon ta nga intimidating kay sometimes ba no kay atong at atong kabag-uhan ba kay murag lain ang dating murag something nga excited or murag something shocking nga nung inigkuan sa ubang tao or usa na tumulog intimidating ang kabag-uhan, but it is essential for growth. So essential ni siya, importante ni siya sa atong pagtubo kaning kabag-uhan. So God often uses change to mold us into who He has called us to be. So often no nga kaning changes magsidya ang instrument or sidya ang chemical nga kita gimold ma-mold. So kung unsa ang plano sa Ginoo ba kung para unsa ka, ayan na. Then when we trust Him and embrace transformation, we open ourselves to His perfect plan for our lives. Yes, tinod jud no nga. Kung nadjud tay pagtuo niya then atong dawaton ag transformation ag atong kinabuhi murag or atong kasing-kasing murag open gayud ba, open sa ijang plano ba, maingon nga maingon na lang mata nga ang Ginoo nay bahala, or sometimes nga ang Ginoo na ay plano no yan ba, ang plano sa Ginoo mo ay sundon. So ina no, then allowing His love and guidance to lead us to something greater. So atong giallow og ijang gugma og ijang giya gugma og giya nga mag-lead sa mas nindot pa or mas something nga dako pa nga ka-change or dako pa nga success or dako pa nga kabag-uhan. So sa Romans 12:2 giingon diri sa Romans 12:2 nga, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So sa Bisaya pa, ayaw kamo pagpahiuyon ni ining panahon sa kalibutan, kundili usba hinuon ninyo ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong salabutan, aron inyong masuta kung unsa ang maayo ug hinangpunon ug hingpit nga kabubuton sa Dios, no? So kanya do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So magayong lagi ninyo nga, if you want to be success, if you want to have change in your life or something mabag-o sa imong kinabuhi, change your cognitive style or change your mind. So mao jud na sekreto no, kay kung imo usbon ng imong hunahuna murag mas mo-open ka ba, mas mo-open ka sa ubang tao, mas open ka sa Ginoo. So daghanang musud ba, daghang musud, so daghang kang learnings, so nanakay knowledge na pud nga masud. So nanapoy opportunity nga magbag-o ka ug napo kay ma-learn. So sa mga ubang tao karon no kay murag nagbase na lang sila sa dagan sa kalibutan, but we can control our lives. We can control our lives by the guidance of the Lord. No, di jud ta magpabaya sa uban, magpakamatay na kay mga di na kaya mga problema. Hi. Ang kanday no, di ba? Alam jay Ginoo. So is to i-share, be open to them. So di ta mag-conform sa pattern sa kalibutan no nga. Kung unsay sikat or unsay tawag ani kung kinsay sikat unsay trend, sundon. Nindot dali ra ka mapansin if you have unique style of your living. Manhang gingon ninyo, be unique. Adyo murag, we are not here to please people but please God, diba? So in ana, so atong i-renew atong mind no, so that atong makuha tong
perfect, acceptable, good will of God, no? Kay kung mahimayang gud ang Ginoo kay murag mas the more pa ang blessing nga moabot, di ba? Mas the more pa ang changes sa imong kinabuhi nga moabot. If imong mahimay ang Ginoo, no? If you are walk with God, if you have trust in Him, imong i-embrace ang ijang plan sa imong kinabuhi, no? Ag transformation nimo kanang uban nga dili ag ubang mga tao kadi accept wala nga na mga dali ra sila dali anon sila matumba or dali sila mabitad sa kalibutan kay tungod wa sila strength nga foundation da sa Ginoo, dili sila open sa Ginoo. Ano, I challenge na pud ninyo guys, I challenge nga do not conform sa pattern sa palibot or sa kalibutan, but be transformed by the renewing of your mind. If you want to be success, if you want to have changes in your life, change your mind or dili mind, change your mindset or change your cognitive style, the way you think, the way you understand, the way you decide in all situation nga maabot nimo tarunga, or as we say nga be wiser to do the thing or to decide or to make decision in life. So change, if you want to change, you need to change too. Diba? If you want to change, you need to change something, or you want to change your life, change your mind. Kaya nagsugod ang mga lihok sa tong lawas sa atong hunahon. So magpray ta, no, nga ay gumong amahan Lord, salamat sa pulong nga nag-remind ka namo Lord nga di mi mag-confront Lord Jesus sa pattern sa kalibutan, but to renew our mind Lord Jesus aron makuha na mo ang perfect, good, or acceptable nga will diha kanimo Lord, aron kami mas mulinya pa jud sa imo nga will Lord Jesus, no, mas nagapod mi sa imo nga path, sa imong agianan Lord, padulong da kanimo Lord, no. Guide us Lord, ilayo kami sa mga distraction o temptation sa palibot Lord, sa kalibutan Lord. Give us a unique life Lord. Help us to open our hearts, open our minds, and among embrace and transformation nga gikan nimo Lord. Lord, ug amo gayud ning ginaampo, ginasalig da kanimo. In Jesus name we pray. Amen and amen. Thank you guys.